Cucu, la 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 la. Wow, sudah ada ember teman-teman. Waktunya kita mencari tembak-tembakan. Let's go. Looking for the gun. Pam param pam pam. Mana ya? Wow, lihat teman-teman. Ada banyak tembak-tembakan. Wow, keren sekali. Mini toy. Oke, ayo kita kumpulkan. Wow, pistol Captain America. Good, keren sekali ya. Wow, grenade. Kita lempar ya. Wow, blaster gun. Good, keren sekali ya. Wow, light gun. Good, keren sekali teman-teman. Wow, Spiderman pistol. Good, nice, keren sekali ya. Wow, mini shotgun. Good. Wow. Wih, Captain America figure. Wih, keren sekali ya teman-teman. Kita kumpulkan saja teman-teman. Wow, revolver gun. Good, very nice. Wow, military gun, light gun. Very cool. Keren sekali ya. Wow, pistol gun. Good, keren sekali teman-teman. Shotgun, keren sekali ya. Good, very cool. Wow, mini sniper. Good, very cool. Wow, combat gun. Good, keren sekali teman-teman. Wow, Black MP5 Captain America. Nice. Wow, revolver gun, pistol gun. Good. Wow, Glock pistol. Nice. Wih, panah teman-teman. Wow, keren sekali ya. Good. Hahaha. Wow, mini shotgun. Nice. Keren sekali ya. Wow, Ak47 Spiderman. Good. Wow, shotgun. Good, keren sekali. Wow, M60. Good, very cool. It's the best. Sniper rifle. Very cool. It's the best sniper. Wow. Shotgun, big shotgun. Good, keren sekali ya. Wih, sword. Wow, saya kurang tahu apa ini teman-teman. Wah, keren sekali ya. Wow, blaster gun. Good, very cool. Wow, ada tembak-tembakan berbusa teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Sangat seru untuk bermain. Wow, Black MP5.
Black MP5 PUBG gun. Wow, very cool. Lihat teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan semua. Terima kasih yang sudah ikut menonton. Jangan lupa dukung dengan cara like, subscribe, and bunyiin lonceng notifikasinya ya teman-teman. Dadah. Dadah.